अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़िर काम, नवाज शरीफ साहब को 940 वोल्ट का झटका लगा है और कह लें कि नवाज शरीफ साहब की छुट्टी होने जा रही है। नवाज शरीफ साहब को पैगाम पहुंचा दिया गया है। सहूलतकारी करने वालों ने हाथ खड़े कर दिए हैं और ये क्या मामला है, इसके ऊपर हमने बात करनी है। और दूसरी जानब नाज़िर काम, नवाज शरीफ साहब के लिए परेशानी ही परेशानी है। हर तरफ से जो है वो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में जो वो दस्तबरदार हो रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं इलेक्शन के अंदर। और दूसरी जानिब नाज़िर काम, अभी एक लेटेस्ट डेवलपमेंट भी हुई है। जजेस ने भी हाथ खड़े कर दिए इमरान खान साहब के केसेस सुनने से। जजेस को भी अंदाज़ा हो गया कि हम जो है वो गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं और हमें जो है वो किसी गलत ड्यूटी के ऊपर लगा दिया गया और उनको भी रियलाइज़ होने लग गया है। आज ये भी ताज़ा तरीन डेवलपमेंट हुई है जो मैंने आपके सामने रखनी है। नाज़िर काम, खबरें बड़ी अहम हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है, लेकिन तफसीलात में जाने से पहले हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपके लाइक्स और कमेंट्स इस चीज़ की बहुत बड़ी मदद है। छोटा चैनल है, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। इसको रिपोर्ट किया जाता है तो आपके लाइक्स और कमेंट्स उस असर को ज़ायल कर देते हैं। नाज़िर काम, खबरों की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले तो बड़ी खबर ले लें। आज जो बड़ी खबर आई है, इमरान खान साहब के जो नैब के केसेस हैं, तोशा खाना 190 मिलियन पाउंड के जो उनके केस सुन रहे हैं, जज मोहम्मद बशीर, नैब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने जो है वो रिटायर होने वाले हैं। और आपको पता है कि इसी तरह बहाना किया जाता है, इसी तरह ही जो है वो बहाना बनाकर ही साइड पे हुआ जाता है। तो जज मोहम्मद बशीर ने कहा कि जनाब मैं अपनी रिटायरमेंट तक जो है वो बीमारियों के लिए, उनकी छुट्टियों के लिए ख़त सामने आया है। और जज मोहम्मद बशीर जो है वो 14 मार्च 2024 को रिटायर हो रहे हैं। और जज मोहम्मद बशीर ने 24 जनवरी से 14 मार्च तक छुट्टियों के लिए ख़त लिखा है। और जज मोहम्मद बशीर ने ख़त इस्लामाबाद हाई कोर्ट और वजारत कानून इंसाफ को लिखा है। और उनकी जानिब से जो ख़त लिखा गया है हाई कोर्ट को और वजारत कानून को, उनको मसूल भी हो चुका है। और वजह यही बताई गई है कि जनाब ड्यूटी नासाज है, लेकिन अब चीज़ें जो है वो नाज़िर काम लोगों को आइडिया होने लग गया, रियलाइज़ होने लग गई। अब आते हैं नाज़िर काम, जो नवाज शरीफ साहब की छुट्टी हुई है उनको सहूलतकारों ने जो है हाथ खड़े कर लिए। नाज़िर काम, अभी हाल ही में एक सर्वे करवाया गया है बल्ला छिन जाने के बाद, और वो सर्वे इसलिए करवाया गया कि अब देखा जाए कि जो है वो इमरान खान साहब की मकबूलियत में कोई फ़र्क पड़ा है, इनकी कोई सीटों के हवाले से कोई फ़र्क पड़ा है, जो लोगों की मोटिवेशन है वो कम हुई है या नहीं हुई, या लोग अब किस तरह जो है वो तरीके इंसाफ को ले रहे हैं। तो नाज़िर काम, जो सर्वे करवाया गया है वो सर्वे जो है उस सर्वे ने जो है वो ताकतवरों को हिला करके रख दिया है। सर्वे नाज़िर काम मज़ीद जो है वो तरीके इंसाफ के हक़ में आया है और पहले से कह लें कि मज़ीद लोग तहरीक इंसाफ के हक़ में खड़े हो गए। सिंपति का, हमदर्दी का वोट जो है वो इमरान खान साहब को पड़ने लगा। अब तो नाज़िर का कहते हैं अन्य भी पता है, मतलब कि अब हर किसी को पता है कि ये क्या हो रहा है कि एक महीने से कम वक्त रह गया इलेक्शन में और तहरीक इंसाफ से बल्ला ले लिया गया। लोग कहते हैं बड़ी ज़्यादती हो गई है, लोग इस वजह से भी खड़े हो गए हैं। और अब जो है वो इस सारी सूरत हाल के बाद नाज़िर काम, जो नवाज शरीफ साहब को पैगाम पहुँचाया गया वो ज़रा सुन लें। सीनियर सहाफ़ी जो आरिफ हमीद भट्टी साहब, उन्होंने ये क्लेम किया है और उन्होंने पता है क्या लिखा है, उन्होंने कहा ज़म्मादार ज़राए के मुताबिक जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अहम शख्सियत को, यानी कि मियाँ नवाज शरीफ को पैगाम पहुँचा दिया गया है कि आपके अवाम में हालात अच्छे नहीं हैं, आपके हालात अवाम में अच्छे नहीं हैं और आप में और तहरीक इंसाफ में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आप अंदाज़ा लगा लेना। सहूलतकारों ने भी उनको वाज़े पैगाम दे दिया है कि ये बहुत बड़ा फ़र्क है। वो जो आप कहते हैं ना, मतलब उन्होंने जी गल चलाई साड़ी गल हो गई है, यानी कि इनके ख्याल में था कि हम बल्ला, यार ये जो भी काम करते हैं नाज़िर काम, जब से रजीम चेंज हुआ है इनको उलट पड़ जाता है। अब ये बल्ला छीना है, बल्ला इन्होंने छीन के तहरीक इंसाफ को आउट करने की कोशिश की, लेकिन वो तो नाज़िर काम ये उल्टा पड़ जाता है इनको। बल्ले का निशान इन्होंने छीना तहरीक इंसाफ को आउट करने के लिए, लोग और खड़े हो गए और जो अजीब अजीब निशानात तहरीक इंसाफ को दिए गए, लोग उनके ऊपर जो है वो पर्सनल इंटरेस्ट लेके जो है वो कंपेन कर रहे हैं। वो निशानात जो दिए गए हैं उनको मुख्तलिफ अंदाज में क्रिएटिविटी के साथ जो है वो
عوام کے ذہنوں کے اندر بٹھا رہے ہیں کہ یہ جو ہے وہ نشان ہوگا تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ کا. تو ناظرین کرام کل بھی میں نے آپ کو خبر دی تھی ایک خبر دی تھی جس کے حوالے سے جو بڑا ایک کلیم سامنے آیا تھا کہ جو بہت بڑا فرق ہے اس حوالے سے جو ہے وہ جو ڈیمانڈیں کی جا رہی تھی ان کی جانب سے طاقتور جو ہے وہ تنگ آ چکے ہیں اور طاقتوروں نے جو ہے وہ ناظرین کرام ان کو بتا دیا تھا کہ یہ جو سلیکشن کی کوشش ہے یہ ناممکن ہے. اور دوسری بات یہ جو دھاندلی والا ہے یہ تو اب کہہ لیں کہ بہت مشکل ہو گیا ہے, یعنی کہ مینیج کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے. تو یہ ناظرین کرام اس حوالے سے ڈیولپمنٹ تھی. دوسری جانب ناظرین کرام کل عمران خان صاحب کے ساتھ صحافیوں کی گفتگو ہوئی تو اس میں کچھ صحافیوں نے کہا کہ اگر فوج آ گئی تو پھر آپ کیا کریں گے. تو ناظرین کرام عمران خان صاحب کا اس کے اوپر یہ بیان تھا کہ مجھے جنرل باجوہ نے یعنی کہ بتایا جب پرائم منسٹرشپ چلی گئی ان کی, جب 2 بار ملاقات ہوئی تو اس وقت انہوں نے کہا کہ جو 90% فوج ہے وہ آپ کے ساتھ کھڑی ہے اور وہ آپ کی ہی بات کرتی ہے. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ کس قدر یہ تمام چیزیں اس وقت چل رہی ہیں. دوسری جانب ناظرین کرام میں آپ کو ایک اور خبر دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت ایک اور سازش جو ہے وہ گھڑی جا رہی ہے اور اس کو جو ہے وہ اب میں جو سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی پلانٹڈ کچھ کیا جائے تحریک انصاف کے ساتھ. کچھ ایک صحافی ہیں حسن ایوب صاحب اور ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں, پہلے تحریک انصاف میں بھی تھے, ڈاکٹر فرحان ویرک. اب انہوں نے ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا ہے کہ جناب وہ پلان سی جو ہے وہ تحریک انصاف کا دوسرا 9 مئی ہونے جا رہا ہے. تو اس حوالے سے ناظرین کرام حسن ایوب نے بھی خبر دی کہ جناب وہ دوسرا 9 مئی ہونے جا رہا ہے, یعنی کہ یہ انہوں نے خبریں بنانا شروع کر دی ہیں. اس کی مثال یہ دیتے ہیں کہ وہ تحریک انصاف والے کہتے ہیں کہ ہم لاکھوں لوگ نکال لیں گے, ہم جو ہے وہ اس دن عوام بڑی نکلے گی اور عوام کو بڑی تعداد میں عوام باہر نکلے اور یہ تمام چیزوں کو بنیاد بنا کر کے, یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی 9 مئی کا پارٹ 2 اس کو کر کے جو ہے وہ تحریک انصاف کو مزید جو ہے وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کریں. تو یہ بھی آپ نے اویئر رہنا ہے, یعنی کہ الیکشن کے دن 8 فروری کو کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ جس سے جو ہے وہ انتشار پھیلے یا جو کہہ لیں کہ جو اس طرح کا کوئی شدید احتجاج جو ہے وہ اختیار کر جائے اور ریئیکٹ نہیں کرنا, مطلب کہ جلاؤ گھیراؤ والا جو معاملہ ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. آپ نے یہ بڑی احتیاط کرنی. یہ بھی ایک نئی چیز جو ہے وہ اس وقت گھڑی جا رہی ہے, جبکہ یہ احتیاطاً میں بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ چیز مارکیٹ میں آئیڈیا پھینکا جا رہا ہے تو اس کے اوپر یعنی کہ ورک کیا جاتا ہے. اب جس طرح میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, وہ جہانگیر ترین کہتے ہیں کہ علیم خان اور وہ کہتے ہیں کہ آئی پی پی کا جو ہے وہ مرکزی کردار ہوگا 8 فروری کے بعد الیکشن میں. یعنی کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ یعنی کہ یہ انتظار میں ہے کہ جو آزاد امیدوار جیتیں گے ان کو ہم اپنی جماعت میں لے کے آئی پی پی میں شامل کروا کے تو اپنا ایک دھڑا بنا لیں گے تو اس کا مرکزی کردار ہوگا. تو یہ یعنی کہ اس کے اوپر جو آئی پی پی کے لوگ ہیں آلریڈی بات کر چکے ہیں, یعنی کہ جو بلے کا نشان چلا گیا ہے. اب جو آئی پی پی میں لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ شامل ہوں گے آزاد امیدوار, تو دوسری جانب وہ کہہ رہے ہیں کہ مرکزی کردار بھی ہوگا. تو یہ چیزیں ہیں آلریڈی مارکیٹ میں آ جاتی ہیں, تو یہ لوگوں کا مائنڈ بھی بنایا جاتا ہے, لوگوں آلریڈی چیزیں ہسٹری بنائی جاتی ہے تاکہ کل کو یہ کلیم کیا جا سکے کہ ہم نے تو جناب اس وقت کہا تھا. وہ حسن ایوب کہیں گے ہم نے تو اس وقت بھی کہا تھا, آپ کو پتہ ہے یہ پلانٹڈ لوگ ہیں. ادھر سے فرحان ویرک کہے گا کہ ہم نے تو آلریڈی یہ چیزیں کر دی تھی. پھر وہ لوگوں نے اور بھی اس کو کسی انداز سے بیان کیا ہوگا تو وہ بھی کہیں گے جناب یہ تو آلریڈی ہم نے بتا دیا تھا, یہ پلان سی یہ اس طرح ہے. تو یہ ناظرین کرام اس حوالے سے اہم اپڈیٹ سی. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان سلامت رہے, پاکستان زندہ باد.